момент. Выход 1-1. Гол! Гол, гол, гол. Это выскакивает у нас с вами кто? Букари. Buscando la pelota, Imbion, habilitación para Bukari. Gol de la Estrella Roja. Lo hizo Bukari sobre la hora del primer tiempo. 1-0 Estrella Roja. Хитро подаване. Шанс сега за състава на Червена звезда. 1-0. Да, това е гол, разбира се. 1-0 за Червена звезда. Осман Букари. فريق يهاجم ويضغط ويحصل على 10 ركنيات وفرصة أمامنا هنا للتسجيل. تضيع الكرة بعقل. Na informação, a posição me parece legal na cara do gol. Bukari! Stamenić, zastavice dole, evo velike šanse i lopte u golu, ali je zastavica potom podignuta. Biće 1-0! Crvena zvezda vodi, Bukari! Pa da li je moglo bolje?